Good morning mga ka-Angulo University TV. Sa'yo naman natin yung ating mga bata. So tara, exercise tayo and leg angat and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Kabila, 6. Babalik and pitching bewang and go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. And kabila and reverse 1, 2, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 6, 8, 9, 10. And push down and go down 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ako pa rito, 7, 8, 9, 10. Okay, pull, and hanggang doon. And go. Sama mo yung puwet. 1, 2, angat mo. 3, so, 4, 5, go. 1, 2, 3, 4, 5, kasi labag-lab. 6, 7, 8, 9, 10. Okay, pull. And 1. Salo na. Salo. 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, pull. And 1, 2, 3. Sa dumating yung mga kasama natin. Ano? Ayan, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alright. 3, 4, 5. Go. 1, 2. Angat. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganun na. Ganun, bulldog. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, go. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, good. Next. 2, 3. Go. In. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, next one. 2, 3. Sige lang. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, next. Teka lang. And next. Next is, ano na? And go. 1, 2, 3, 4, 5. Baba na. 6. Baba. 7, 8, 9, 10. Okay, up. Diba? Conditioning yan. So, conditioning tayo sa mga bata. Go. 10 counts and bilang. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, next. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Hawak. And 1, 2, 3. Straight na kamay. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And 1, 2, 3. Straight yung paa. 3. Yan. 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3. Yan. And go. Okay, angat. Straight. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Go. Yan, up. Dito na punta. Harap dito. Yan. And jump. And jump. Jump. Good. And jump. Jump. And jump. Okay, good. Jump. Jump. Kamay. Jump. Sandali. Last two. And angat. And go. Angat ang paa. Hindi. Ganun ang paa. Manay. Dalawa. Angat ang paa. And go. Okay, good. Yung landing ha. Yung landing. Go. Next. Landing ha. Landing. And balance. And go. Okay. Next is toe. Toe. Okay. Pag ganun ha. Dalawa. Sabay ha. Yan. Dito lang tatalon. Dito lang tatalon. And go. And go. Paganon tayo. Dalawang paa. Go. Go. Okay, good. Pasok. Buka. Good. Next. And. Pass. Okay, go. Dikit paa and dikit paa. Go next. Dikit paa. Op, yung landing ha. Binabagsak na yung paa mo. Sabay paa. Uy, bolo ha. Next. Okay. Go. Very good. Next. Very good. Next. Diretso legs. Diretso legs. Okay. Next. Very good. Next. Go. Nice. Dito. Next. Go. Straight. Good. Mamaya ako sali dyan. Okay. Next. Mamaya sali ako dyan. Sali ka naman. Angat. Sa harap ng kamay. Yung ginawa ni Monay. Go. Okay. Angat. Saka. Yung nasa unahan. Go. Sige na. Sopa, Monay. Yan. Ganyan ha. Go. Kahit ba? Okay. Go. Next. Kaya mo ba? Yan. Next. Ano lang ito? Tagal mo kasi. Walang espasyo maliit. Pinagkakasya ko lang sila. Go. Ako sagot kay anak, kuya. Hindi. Okay. And angat. And go. Titik. Good. Next. Up. Kabila. Iga. Iga. Angat. And go. Titik. Good. X. Iga. And angat. Good. Iga. Angat. And. And go. Go.
Go. Go. Titik yung paa. Titik. Gala ka and go. Oh, dilat. Ako rin ganun. Dili. Go. And go. Ako kaya ko. Diretso. Ako lang kaya ko mag-isa. Hindi ka naman sumisilip sa anak eh. Hindi nakasilip ako kanina. Nagbigo ako eh. Sige na, diretso. Bago ka nandito, tapos yung mga light ko. Saan? Bago yung light ko. Anong oras live mo? Mga ano, Iyak. mga... Alas 6 na mga yata doon. Tulog pa kami nun. Sige. Diretso mo lang. Tulog pa kami. Diretso mo lang yung stand. Hindi ko ka. Anong oras? Kailangan mo kumain. Anong oras na kami nagising? 7:30 kami nagising. Ang oras ng gising namin, 7.